chapter 4. Progressive. Ya, chapter 4 using the Exercise present. 8. Latihan 8. Pre-test. Sebelum tes. Ya. Directions. Arahan-arahan. Write the ink form for the following work. Tulis Ink, bentuk ink untuk melengkapi kata For the following verbs. Pada kata kerja yang mengikuti. pada kata kerja yang mengikuti. Smile, smiling. One, smile, smiling. 1, senyum, tersenyum. 2, ride, riding. 2, berkendara, mengendarai. 3, run, running. 3, lari, berlari. Ya. 4, 4, stop, stopping. 4, tahan, menahan. 5, rain, raining. 5, hujan. Kalau raining kan sedang hujan. Hujan lah. Bilang aja hujan. Masih ada hujan. 6, sleeping. 6, tidur, tertidur. Sudah BBM 17. 7, pushing. 7, Capek. kalau push itu mendorong, Mister. Kalau push itu dorong. Mendorong ya. Push, dorong, Tekan. mendorong. 8, counting. 8, kalau count apa itu? Menghitung toh. Hitung, menghitung. Menghitung Tonji. Menghitung. Sama aja menghitung aja langsung. 9, fixing. 9, memperbaiki. 11, growing. 10 dulu, sekarang 10 dulu. 10, writing. 10, menulis. 11, growing. Kalau grow itu apa? Tumbuh. Tumbuh. 12, waiting. 12, menunggu. Exercise 9, spelling practice. Latihan 9. Latihan Praktek pengejaan. Itu nih kalau enggak nu berlatih kan nggak tahu artinya. Ini pentingnya kau ikut beginian toh. Directions, arahan-arahan. Write the inform for the following word. Tulis bentuk ink dari kata yang mengikuti. 1, taking. 1, mengambil. 2, coming. 2, datang. 3, dreaming. 3, bermimpi. 4, biting. 4, menggigit. 5, hitting. 5, menyakiti. 6, joining. 6, bergabung. 7, hurting. 7, sakit. 8, planning. 8, rencana. 9, dining. Kalau dine, Mister, dine bacanya dine. Lupa? Enggak kota artinya. 10, snowing. 10, bersalju. 11, studying. 11, belajar. 12, warning. 12, berbahaya. Udah boleh pulang. Exercise 12. Latihan 12. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions, arahan-arahan. Use the present progressive to make 2 sentences about each situation. One negative and one affirmative. Gunakan present progressive untuk membuat 2 kalimat tentang situasi, 1 negatif dan 1 positif. 1. Otto watching the news or talking on the phone. Otto menonton berita atau berbicara di telepon. Otto isn't watching the news. Otto tidak sedang
menonton berita. He's talking on the phone. Dia sedang berbicara di telepon. Anita listening to Anita listening to music or playing the piano. 2. Anita sedang mendengarkan musik atau sedang bermain piano. Anita isn't playing the piano. Anita tidak sedang bermain piano. She's listening to music. Dia sedang mendengarkan musik. 3. Sophia isn't reading a magazine. Bisa juga. Sophia tidak sedang membaca sebuah majalah. She's reading a book. Dia sedang membaca sebuah buku. 4. The birds aren't flying. 4. Burung-burung tidak sedang terbang. They're sitting on the telephone wire. Mereka sedang bertengger di apa ini? Telepon wire. Kabel telepon. Exercise 50. Ya. Latihan 15. Questions practice. Praktek pertanyaan. Directions, arahan-arahan. Make questions, buat pertanyaan-pertanyaan. 1. Is the teacher helping students? Apakah guru menolong para siswa? Yes, she is. Iya. 2. Is John riding a bicycle? Apakah John sedang mengendarai sebuah sepeda? Yes, he is. Iya. 3. Are you sleeping? Apakah kamu sedang tidur? No, tidak. 4. Are the students watching TV? Apakah para siswa sedang menonton TV? No, they aren't. Tidak. 5. Is it raining outside? Apakah sedang hujan di luar? No, it isn't. Tidak. Exercise 18. Direct question practice. Praktek pertanyaan. Directions, arahan-arahan. Create questions with where, why, and what. Buat pertanyaan menggunakan di mana, kenapa, dan apa. 1. What are you reading? Apa yang kamu baca? My grammar book. Buku tata bahasaku. 2. Why are you reading your grammar book? Kenapa kamu membaca buku tata bahasamu? Because we're doing an exercise. Karena kami sedang mengerjakan latihan. 3. What are you writing? 3. Apa yang sedang kamu tulis? A sentences in my grammar book. Sebuah kalimat di buku tata bahasaku. Where is Seung sitting? Di mana Seung duduk? In the back of the room. Di belakang ruangan. 5. Where are you living? Di mana kamu tinggal? In an apartment. Di apartemen. Di sebuah apartemen. 6. What is Roberto wearing? 9 sampai 10 tak? With what is Roberto wearing? Apa yang sedang Roberto pakai? Jeans and sweatshirt. Celana jeans dan baju sweater. 7. Why are you smiling? Kenapa kamu tersenyum? Because I'm happy. Karena aku senang. Exercise 19. Latihan 19. Question practice. Praktek pertanyaan. Directions, arahan-arahan. Make questions, buat pertanyaan-pertanyaan.
Give short answer to yes no question. Berikan jawaban pendek tidak atau iya. 1. What are you writing? Apa yang sedang kamu tulis? A letter. Sebuah huruf. 2. Is Ali reading a book? Apakah Ali sedang membaca buku? Sebuah buku. No, he isn't. Tidak. 3. Is Anna eating lunch? Apakah Anna sedang memakan makan siang? Apakah Anda sedang makan siang? Apakah Anna sedang makan siang? Yes, she is. Iya. 4. Where is Anita eating lunch? Di mana Anita makan siang? At the Red Bird Cave. Cafe. Di Red Bird Cafe. 5. Is Mike drinking a cup of coffee? Apakah Mike sedang meminum secangkir kopi? No, he isn't. Tidak. 6. What is Robert drinking? Apa yang sedang Robert minum? Apa yang Robert sedang minum? A cup of tea, secangkir teh. 7. Are the girls playing in the street? Apakah para wanita sedang apakah para gadis sedang bermain di jalan? Playing bukan flying. Flying itu terbang. Playing in the street. Play game toh? Playing. Toh? Anda biasanya play games, toh? Yes. Bukan playing, bukan play Playing. games. Play. Okay. Apakah para gadis sedang bermain di jalan? No, they aren't. Tidak. Tutup di sana itu. 8. Where are the children playing? Di mana anak-anak sedang bermain? Ya. In the park, di taman. 9. Apa Why dalam kurungnya mana enggak baca itu? The children are playing. they're playing in the park. Mereka sedang bermain di taman. 9. Why are the girls playing in the park? Kenapa para gadis bermain di taman? Because they don't have school today. Karena mereka sedang libur. Mereka tidak bersekolah. Ya, they don't have, tidak punya sekolah. Tidak punya because mereka tidak mempunyai sekolah, tidak bersekolah. School today. Hah? School today. Iya, they don't have school today. Mereka tidak bersekolah cocoknya. Hari ini mereka tidak bersekolah harinya. They're playing in the park because they don't have school today. Mereka sedang bermain di taman karena mereka tidak sekolah hari ini. Tidak sekolah hari ini. Exercise 20. Latihan 20. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions, arahan-arahan. Complete the sentences with the word in parentheses. Arahan-arahan, lengkapi kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata. With the words, dengan kata-kata. Dengan kata-kata. In, di dalam. Di dalam kurung. Yeah. 1. Ahmed talks to his classmates every day in class. Ahmed berbicara kepada teman sekolahnya setiap hari di kelas. Gitu. Right now he is talking to Yoko. Sekarang dia sedang berbicara kepada Yoko. He isn't talking to his friend Omar right now. Dia sedang tidak berbicara kepada temannya Omar sekarang. 2. It rains a lot in the city. It rains a lot in the city. Itu banyak hujan. Di kota ini. But it isn't raining right now. Tapi sekarang tidak hujan. Tapi sekarang sedang tidak hujan. The sun is shining. Matahari sedang bersinar. It's raining a lot in your hometown. Apakah sedang banyak hujan di rumahmu? 3.
Hans and Anna sits next to each other in class every day. Hans dan Anna duduk di kelas setiap hari. So they often help each other with their grammar exercise. Jadi mereka Nggak ada jadi ya. so they jadi mereka mereka sering menolong, saling membantu sesama untuk mengerjakan latihan tata bahasa mereka. Right now, Anna is helping Hans with an exercise on present verb tenses. Sekarang Anna sedang membantu Hans untuk menjawab latihan kata kerja present. For Roberto cooks his own dinner every evening. Roberto memasak masakannya sendiri setiap sore. Apa evening artinya? Oh, malam. Iyalah. Right now he is in his kitchen. Sekarang dia sedang berada di dapurnya. He is cooking rice and beans. Dia sedang memasak nasi dan kacang. Beans kacang ya? Buncis apa? Oh, buncis. Kalau nasi kacang. Oh. Is he cooking meat for his dinner tonight too? Apakah dia sedang memasak daging untuk makan malamnya juga? No, he is a vegetarian. Tidak, dia adalah seorang vegetarian. He doesn't eating meat. Oh. He doesn't eat meat. Mana presiden? Doesn't ketemu verb satu tuh. Perbaiki meme. Oh iya. He doesn't eat meat. Dia tidak memakan daging. Do you eat meat? Apakah kamu memakan daging? Are you a vegetarian? Apakah kamu seorang vegetarian? Exercise 23. Latihan 23. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions. Arahan-arahan. Complete the sentences. Lengkapi kalimat-kalimat. Use words from the list. Gunakan kata-kata yang ada di dalam tab. Dari catatan. Dari catatan. 1. Are you ready? Apakah kamu siap? The bus is leaving right now. Bus sudah pergi sekarang. 2. Do you have enough money for the bus? 2. Apakah kamu memiliki uang untuk naik bus? 3. Oh no, it is raining again. Tidak, sekarang sedang hujan lagi. Does it rain often in this city? Apakah sering hujan di kota ini? 4. Excuse me, permisi. What time do you have? Apakah memiliki waktu? What time, jam berapa? Oh, jam berapa? Apa di situ? What time do you have? What time do you have? Permisi, what time do you have? No one have. Untuk apa ya? Oh no, it is raining. What time do you have? Jam berapa kau punya? Kau punya apa maksudnya? Tinggalkan itu. Lanjut. 5. 5. No one is here. Tidak ada seorang pun di sini. Am I early or late? Late. Apakah aku early cepat atau telat? 6.
I am looking for the registration office. Aku sedang Mencari. aku sedang mencari kantor registrasi. Do you know where it is? Apakah kamu tahu itu di mana? 7. When does the registration office close? Kapan kantor registrasi tutup? 8. Where is your school? Di mana sekolahmu? 9. Where do you live? Di mana kamu tinggal? 10. Do your classmates live near you? Apakah teman sekelasmu tinggal di dekatmu? Di sekitarmu? Exercise 24. Latihan 24. Question practice. Praktek pertanyaan. Directions. Arahan-arahan. Complete the sentences with the words in the parentheses. Arahan-arahan. Lengkapi kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata yang berada di dalam kurung. 1. Tom is on the phone. Apakah dia sedang berbicara kepada istrinya? Yes, iya. Does he talk to her often? Apakah dia sering berbicara? Yes, iya. He talks to her every day during his lunch break. Dia berbicara kepada dia setiap hari setelah makan siang. 2. I walk to school every day. Aku berjalan ke sekolah setiap hari. I don't take the bus. Aku tidak naik bus. Do you take the bus? Apakah kamu naik bus? No, I don't. Tidak. 3. Anna is in the hallway. Anna tidak berada di hallway. Is she talking to her friends? Apakah dia sedang berbicara kepada teman-temannya? No, she isn't. Tidak. She is running to her next class. Dia sedang berlari untuk ke kelas dia berikutnya. 4. I read the newspapers every day. Aku membaca koran setiap hari. How about your grammar book? Bagaimana dengan buku tata bahasamu? Do you read your grammar book every day? Apakah kamu membaca buku tata bahasamu setiap hari? No, I don't. Tidak. I don't read my grammar book every day. Aku tidak membaca buku tata bahasaku setiap hari. What are you reading right now? Apa yang kamu baca sekarang? I'm reading my grammar book. Aku sedang membaca buku tata bahasaku sekarang. 6. Do you want your coat? Apakah kamu mau jaketmu? Yes, iya. Is this your coat? Apakah ini jaketmu? No, tidak. My coat is hanging in the closet. Jaketku sedang digantung di apa itu? Lemari pakaian. Exercise 27. Latihan 27. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions. Arahan-arahan. Use the words in the parentheses. Gunakan kata-kata yang berada di dalam kurung to complete the sentences, untuk melengkapi kalimat-kalimat. Use the simple present or the present progressive. Gunakan simple present atau present progressive. 1.
in her Bukan room. Alice, Alice. Alice is Is in. is- Kalau is in itu dia tidak isn't. Is in. her room right now. Berhenti sejenak supaya bisa orang Indonesia tahu toh. Alice berada di ruangannya sekarang. She is reading a book. Dia sedang membaca buku. She likes the book. Dia menyukai buku. 2. It is snowing right now. Sekarang Ini sedang sedang salju bersalju sekarang. It's beautiful. Itu indah. Enggak ada sangatnya. Itu indah. I like this weather. Weather. Aku suka cuaca ini. 3. I know Jessica Jones. Aku tahu Jessica Jones. She's in my class. Kelas. Dia berada di kelasku. 4. The teacher is talking to us right now. Guru sedang berbicara kepada kami sekarang. I understand everything she's saying. Aku mengerti apa yang dia katakan. Apapun yang dia katakan. Segala yang dia katakan. 5. Mike is at a restaurant right now. Mike berada di restoran sekarang. He is eating dinner. Dia sedang makan malam. He likes the food. Dia menyukai makanan. It tastes good. Itu rasanya enak. 6. Snip. Apa itu? Snip. Bukan snip. Oh. I smell gas. Bukan begitu. Ada bocor gitu. Oh. I'm smelling. Sedang berlangsung gas. itu. Saya sedang I smell saja. I smell gas. Masih materi dasar. Aku mencium. Aku membawi gas. Do you smell itu? Apakah membauinya juga? 7. Jason is telling us a story right now. Jason sedang memberitahu kami sebuah cerita sekarang. I believe his story. Bukan believe. I believe his story. Saya percaya ceritanya. Saya percaya ceritanya. I think that his story is true. Aku berpikir. Saya kira bahwa ceritanya adalah benar. Ya. 8. Sam is smoking a cigar. Seseorang sedang merokok. Sam atau someone? Someone. Ya, karena Sam baca kayaknya. Someone. Seseorang sedang merokok. Sebuah cerutu. Sedang merokok sebuah cerutu. It smells terrible. Itu baunya menyengat. Jelek atau buruk. I hate cigars. Saya membenci cerutu. No, hate. I hate cigars. Cigars. Saya membenci cerutu-cerutu. Aku membenci cerutu. Ya. 9. Look at Mr. Allen. Lihat Tuan Allen. Lihatlah kepada Tuan Allen. He is holding a kitchen in his hand. Dia sedang mendorong. He is apa? He is holding. Memegang lah. Oh. Dia sedang memegang seekor anak kucing di tangannya. Ya. He loves the kitten. Dia mencintai anak kucing. Ya. Anak kucing itu. Mr. Allen is smiling. Mr. Allen sedang tersenyum. Exercise 30. Latihan 30. Verb review verb.
kata kerja. Review kata kerja. Directions, arahan-arahan. Complete the sentences with the words in the parentheses. Parentheses. Lengkapi kalimat-kalimat dengan kata kerja yang berada di dalam kurung. Dengan kata-kata di dalam kurung. Dengan kata-kata yang ada di dalam kurung. Use the simple present or the present progressive. Gunakan simple present atau present progressive. I am sitting in class right now. Aku sedang duduk di kelas sekarang. Di dalam kelas sekarang. I always sit in the same seat every day. Aku selalu duduk di tempat duduk yang sama setiap hari. Ya. 2. Ali speaks Arabic. Ali berbicara bahasa Arab. But right now he is speaking English. Tapi sekarang dia sedang berbicara bahasa Inggris. 3. Right now we are doing an exercise in class. Kelas terus. In class. Kelas itu kayak benturan. Oh, in class. Sekarang kami sedang mengerjakan sebuah latihan di kelas. We do exercises in class every day. Kami mengerjakan latihan-latihan di kelas setiap hari. 4. I'm in class now. Aku berada di dalam kelas sekarang. I am looking at my classmates. Aku sedang mencari teman-teman. Looking for mencari, looking at melihat kepada. Aku sedang melihat kepada teman-teman kelasku. Kim is writing in his book. Kim sedang menulis di bukunya. Francisco is looking out the window. Francisco sedang melihat keluar jendela. Nah, looking out itu lihat keluar tau kayak gitu kan? Paham kok? Paham. Yoko is biting her pencil. Yoko sedang menggigit pensilnya. Abdullah is smiling. Abdullah sedang tersenyum. Maria is sleeping. Maria sedang tertidur. Jungpo is chewing gum. Jungpo sedang mengunyah mengunyah permen karet. 5. The person on the bench in the picture on page 116 is Barbara. Seseorang, the person orang di apa the bench? Nah, the bench di bangku. Orang di bangku digambar pada halaman 116 adalah Barbara. Wow. She's an accountant. Dia adalah seorang akuntan. He works for the government. Dia bekerja untuk pemerintah. She has an hour for lunch every day. Dia memiliki 1 jam untuk makan siang setiap hari. She often eats lunch in the park. Dia biasanya membawa sebuah sandwich dan beberapa buah ke taman. She usually sits on a bench. Dia biasanya duduk di tempat duduk. But sometimes kadang-kadang but sometimes she sits on the grass. Tapi kadang-kadang dia duduk di rumput. While she is at the park, ketika dia sedang berada di taman, she watches people and animals. Dia melihat orang-orang dan hewan-hewan. She watches joggers and squirrels. Dia melihat pelari-pelari dan tupai-tupai.
She relaxes when she eats at the park. Dia bersantai ketika dia makan di taman. She eats ya. She eats. 6. Right now I'm looking at a picture of Barbara. Sekarang aku sedang melihat gambar Barbara. She isn't at home in the picture. Dia tidak berada di rumah pada gambar. She is at the park. Dia berada di taman. She is sitting on a bench. Dia sedang duduk di tempat duduk. She is eating her lunch. Dia sedang makan siang. A jogger is running on a paved track on the park. Seorang pelari sedang berlari di apa itu track meter. Paved track ini. True. Apa? Ini on a paved. Pada sebuah jalan setapak ya. Through melewati jalan setapak di taman. A squirrel is sitting ground in front of Barbara. Seekor tupai sedang duduk di tanah di depan Barbara. The squirrel is eating a nut. Tupai sedang memakan sebuah kacang. Barbara is watching the squirrel. Barbara sedang menonton tupai. She always watches squirrels when she eats lunch in the park. Dia selalu melihat tupai-tupai ketika dia sedang makan siang di taman. Some ducks are swimming in the pond in the picture. Beberapa bebek sedang berenang di kolam di dalam gambar. And some birds are flying in the sky. Dan beberapa burung sedang terbang di atas langit. A police officer is riding a horse. Yeah. Seorang polisi sedang mengendarai seekor kuda. He rides a horse through the park every day. Dia mengendarai kuda melewati taman setiap hari. Near Barbara, di sekitar Barbara. Near dekat. Di dekat Barbara, a family is having a picnic. Sebuah keluarga sedang berpiknik. They go on a picnic every week. Mereka pergi piknik setiap minggu. Exercise 31. Latihan 31. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions. Arahan-arahan. Use I think to give your opinion. Gunakan I think untuk memberikan opinimu. Share a few of your opinions with class. Bagikan opinimu kepada orang-orang di kelas. 1. English grammar is sometimes fun and hard. 1. Tata bahasa Inggris kadang menyenangkan dan susah. Apa?
sometimes fun and hard. Eh, kadang-kadang fun dan sulit ya. 2. I think people in this city are friendly. Saya berpikir Saya kira gitu. saya kira orang-orang di kota ini adalah ramah. 3. I think the food at Bulukumba is delicious. Bukan at kalau nama desa in Bulukumba. In Bulukumba, Ganti langsung. Nah, enggak udah dapat ini besok itu. I think the food in Bulukumba is delicious. Saya kira makanan di Bulukumba adalah enak. Susah pada dapat ya. 4. I think baseball is interesting. Saya kira baseball adalah menarik. Exercise 32. Latihan 32. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions. Arahan-arahan. Make sentences. Buat kalimat-kalimat. Part 1. Part 1. Complete the sentences with your own words. Lengkapi kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-katamu. 1. I think that the weather today is hot. Saya kira cuaca hari ini adalah panas. 2. I think my classmates are friendly. 2. Saya kira teman-teman kelasku adalah ramah. 3. Right now I'm thinking about grammar. 3. Sekarang saya sedang berpikir tentang tata bahasa. 4. In my opinion, opini saya, Menurut pendapat saya, English grammar is easy. Tata bahasa Inggris adalah mudah. 5. In my opinion, menurut pendapatku, soccer is interesting. Sepak bola adalah menarik. 6. I think that my parents are friendly. Saya kira orang tua saya adalah ramah. 7. I think this school is clean. Saya kira sekolah ini adalah bersih. 8. I think about my family every day. Saya berpikir tentang keluarga saya setiap hari. 9. I think that the weather is cold. The weather is cold. Saya kira bahwa cuaca adalah dingin. Cuaca dingin. 10. In my opinion, menurut saya, rice is the best food. Nasi adalah makanan terbaik. Exercise 34. Latihan 34. Chapter review. Review chapter. Review bab. Directions. Arahan-arahan. Choose the correct completions. Pilih pilihan yang benar. 1. Anita and Pablo are watching TV right now. Anita dan Pablo sedang menonton TV sekarang. Are you writing a letter to your parents? Apakah kamu sedang menulis sebuah surat kepada orang tuamu? No, I'm studying. Tidak, aku sedang belajar. I don't like to write letters. Aku tidak menyukai menulis surat-surat. Yes, Jack has 6 telephones in his apartment. I don't believe you. No, believe. I don't believe you. Aku tidak mempercayaimu. No one needs 6 telephones in one apartment. Tidak ada yang membutuhkan 6 telepon di satu
Apa? Apa tadi? No one needs six. Seorang pun membutuhkan. Tidak seorang pun membutuhkan six telepons. Hah? Six telepons. 6 telepon Iya, 6 telepon di satu apartemen. di sebuah apartemen. Iya, di satu apartemen. 5. When I want to know the time, ketika aku mau mengetahui waktu, I look at a clock. Aku melihat jam, sebuah jam. Melihat kepada jam. Aku melihat sebuah jam. 6. Do you know Fatima? Apakah kamu mengetahui Fatima? Yes, I do. Iya. I think she is very nice person. Saya kira dia adalah seseorang yang baik. 7. Where is John? Di mana John? Upstairs on downstairs. Di atas tangga atau di bawah tangga? 8. Oh no, Ron is sneezing. Ron sedang bersin. He is allergic to cats. Dia alergi kucing. 9. The teacher often doesn't start on time. Guru biasanya tidak tepat waktu. 10. You look sad. Kamu terlihat sedih. Yes, I am thinking about my family back in my country. I miss them. Iya, aku sedang memikirkan tentang keluargaku kembali ke negaraku. Aku merindukan mereka. Exercise 35. Latihan 35. Aktif nih tuh. Aku ganti menjadi cas HP. Mau lanjut. Chapter review bab error analysis. Error analysis. Menganalisis kesalahan. Direction. Analisa yang error. Directions. Arahan-arahan. Correct the errors. Koreksi kesalahan-kesalahan. 1. It's raining today. I don't like the rain. Sekarang sedang hujan. Ini sedang hujan sekarang. Aku tidak menyukai hujan. 2. I like New York City. Aku menyukai kota New York. I think that it is a wonderful city. Saya kira bahwa itu adalah kota wonderful apa itu? Yang indah. 3. Is Abdul sleeping right now? Apakah Abdul sedang tidur sekarang? Ya. 4. Why do you go downtown today? Mengapa kamu pergi ke kota sekarang? Pusat kota sekarang. 5. I'm listening to you. Aku sedang berbicara kepadamu. Listening apa? Bicara. Aku sedang mendengarkanmu. 6. Do you hear a noise outside the window? Apakah kamu mendengarkan keributan? Iya, noise. Sebuah keributan di luar jendela. Ya. 7. Kunio is at a restaurant right now. Kunio Kunio di restoran. Berada di restoran sekarang. He usually eat at home. Dia biasanya makan di rumah. But today he is eating dinner at a restaurant. Tapi hari ini dia sedang makan malam di restoran. 8. I like flowers. Aku menyukai bunga-bunga. They smell good. Mereka baunya. Mereka baunya bagus. 9. Alex is sitting at his desk. Alex sedang duduk di meja belajar
di meja belajarnya. He is writing a letter. Dia sedang menulis sebuah surat. Then then where where are they sitting today? Di mana mereka sedang duduk hari ini? Udah, Mister. Satu bab. Oke, good lah. Thank you. Enak toh? Enak.